Da li je iko ikada video Boga? Jer u Bibliji piše da se Bog prikazao Mojsiju, ali on stavio ruke preko očiju i nije ga video. Onda je Bog rekao, ne može mene čovjek vidjeti i ostati živ. Da li je onda on poslao anđela da priča sa Mojsijem i Aronom? Molim da Miroljub malo bolje pojasni jer sam malo zbunjen. Kada se čita biblijski tekst, mora da se gleda kontekst i moraju da se znaju neke stvari. Znači, kad se kaže da Boga niko nikad nije vidio, misli se, iz konteksta se vidi da niko nikad nije vidio Boga Oca. Znači, njega niko nikad nije vidio. Međutim, postoji Bog Sin, jer Bog je po svome biću množina, to je jedan Bog koji u sebi ima 3 dimenzije ili 3 lica. To je sad za nas teško da razumemo kao ljudi, da razumemo biće stvoritelja, ali on se nama tako otkriva. I zato se za Boga u Bibliji kaže da je jedan Bog, ali njegovo ime Elohim znači Bog koji ima više dimenzija, više lica. I kroz biblijski tekst vidimo da se Bog otkriva kao Bog ta 3 lica se nazivaju Otac, Sin i Sveti Duh. Naprimjer, u 19. poglavlju prve knjige Mojsijeve imamo uništenje Sodoma i Gomora, gde se spominju dvojica Jehove ili Jahve. Jahve na zemlji i Jahve na nebu. I kaže, Jahve sa nebesa, Bog sa nebesa, pušta kišu od sumpora i ognja. Znači, Gospod sa zemlje pušta kišu od sumpora i ognja sa nebesa od Jahvea, Jahve sa zemlje od Jahvea sa neba. Pušta kišu od sumpora i ognja na Sodom i Gomor. Znači, dvojica Jahvea. Taj Bog koji se javio Avramu pre uništenja Sodoma i Gomora, za njega se kaže Jahve. Javio mu se Jahve u Mamriji. Znači, Mojsije priča licem k licu sa Jahveom, sa stvoriteljem. Ali mi znamo na osnovu biblijskog konteksta da je to bio Isus Hristos. Ili pravilno, njegovo ime je Ješua HaMašijah. To je njegovo pravo. A Isus Hristos je grčki naziv. Ali udomaćio se kod nas, jer smo mi pod uticajem grčkog jezika i grčke kulture. Tako da, ljudi su kroz istoriju mogli da vide Boga Sina. Kada Isus dođe kao Bog među ljude, ali kad je u pitanju Bog Otac, onda njega ne mogu da vide, mogu samo da čuju glas. I to se vidi iz konteksta. Isus namin kad ulazi u obećanu zemlju, on vidi nekog čoveka, naoružanog, i pita ga, čiji si ti? Jesi ti naš ili neprijateljski? A ovaj mu kaže, ja sam vođa anđela Božih. To je bio Isus. Ovaj ga nije prepoznao. I ovaj kad je čuo, pao glavom na zemlju. Isus namin. Tako da, samo treba gledati kontekst. Boga Oca niko nikad nije vidio. Ali postoji Bog Sin koji javlja Oca i prikazuje, i on se prilagođava stvorenjima, ljudima i anđelima. Isus Hristos, odnosno Ješua HaMašijah. To je njegovo pravo ime.